Guys, wah. Sarap guys. Lewatan ko mak. Mak, lewat ka. Guys, guys, wah. Ay. Guys, lumpia guys. Tama guys. Ayan guys. Tama-tama ito guys. Sama na ako guys. Ano na guys. Ako. Kasi wah. Yun guys. Masarap guys. Nilatan ako dito. Ayan guys. Palak guys. Guys, kahit ano guys. Kahit ano guys. Kasi ito ko guys. Guys, ano guys. Ano guys. Guys, daan naman guys. Ulata naman guys. Mami. Kapag. Yan, may talak guys. Ano guys. Pagkakay guys. Pagkakay na. Pagkakay guys. Okay. Wala ako baby. Yung dito na. Minute na ako guys. Ano ka? Kanon. Kasunod guys. Ano guys? Kanon ka na dulak guys. Guys, mo sila mama. Kaya ako naman guys. Kaya ako maubos ka. Habak ma? Wala. Ma. Hindi ka sa ka ulit. Guys, pabuli ka kaon guys. Ito na akong kanina. Mama, usap mama. Hindi ba na?